हाय गाइस समस्त को नमस्कार। मु छुटिया कथा कहवाक जाऊँचे। बहुत दिन पर मु अतरे आपण पाखक आसुची। आम लाइफ रे सबुदिन भल रहा कहीकि कहबार ना। आम लाइफ रे अनेक कष्ट जाखाइब सेटा सहबार अच्छी। सहीकि आग को किए जीव सी है श्रेष्ठ मनीष भल मनीष कहीकि आमे जानिबा। मु तो बहुत कष्ट हो जाउची, मु तो पचरे किए नांती कहीकि आमे भाबिबार ना। जेतिकी आपण को घृणा करबे कष्ट कराइबे सेतिकी आमे काम कराइकी देखाइबार अछि। से कष्ट घृणा जे कहूँ सीटा सहीकि आम भल काम रास्ता जीवार अच्छे। एले जाए आमे बहुत आमे भल मनीष हेबू हेबा सीटा आपण भाई बंधु माने छुट्टिया कि बड़ काम कहबार ना। मोर कम दरमा आसुची ना कम काम करुची रोजगार करुची कहीकि आमे भाबार ना। से छोट काम करके जीवे गले से छोट काम का बड़ हो पारे। आउ बहुत आमे ए मनीष जुगर ए मनीष जन्मर दिने ना दिने आमे मरवाक उचित। बहुत समय पर आपण केते कष्ट हेले मध्य तुमे दिने ना दिने सुख पाइबू। इटा मु कहबाक ना समस्ते इटा जानवर कथा सिना बहुत कष्ट दुख मते करुचंती कहीकि आमे मरवाक सीटा संस्कार ना। मरवाक पाखक गले मत ठियाईकी तोर कर्तव्य तोर काम तोर आग को जीवु बोले सीटा सक्सेस हेबो। जे सीटा भाई बंधु माने रिक्वेस्ट करुचे मरवाक सीटा सत्य भाबा ना बंचवा चेष्टा करवा। दिन दिन आम मरबू सीटा बहुत केते जन विष खाई नहले फासी नहले निआ पुड़ाई मरुचंती सेमती हेबार ना। जो भूल हेले सेटा ठीक आमे करबा को चेष्टा करबार छी। आउ गुटे मु कथा कहबाक जाऊँची मेन बापा मान को रेस्पेक्ट करो। आउ रेस्पेक्ट कले सीटा आपण आपण भाबू जे किमिति भल किमिति मंद तुम्हें जानबो। आउ बापा मान को जो काम करुचंती से काम तुम्हें टिके गोटे हाथ पकाई कि काम कले बहुत भल कहीकि आपण मु जनाऊँची। आउ कौन पाए बोले मेन बापा माने ताके बंचाउचंती। आ कष्टरू 9 मास पर्यंत आमको बुणीकी जन्म करुची 5-6 वर्ष पर्यंत तांकर साथी रे बुणीकी आमको बुलाउचंती बोले। आउ जो आमे बड़े मध्य पाठ पढ़ले मध्य गुटे पैंट किणवाक मध्य बापा माँ पैसा देला का आम किनी पारबू। खाइबाटू आरंभ पाठ पढ़वा पर्यंत तांके देखुचंती बोले मेन बापा माँ रेस्पेक्ट करवार छी।
ଏ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ମା ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ କହୁକି ଆପଣ ମନ ଭାବିଥିବୁ ପରା ସେଟା ତୁମକୁ ନଜର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାକୁ ଭଲରେ ରହୁ କହିକି କହିବେ ସିନା ମୋର ପିଲା କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ ବଦନାମ ହେଉ କହିକି କେବେ ମା ବାପା ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାପା ମାନେ ଭଲରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କ'ଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଖାତା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ପଇସାରେ ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବୁ କି ପେନ୍ କିଣିବୁ କି ଖାତା କିଣିବୁ ନହେଲେ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ବୋଲେ ବାପା ମା ଦେବା ପଇସାରେ ଆକା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କହିକି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ କେବେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପିଲାର ସମାନ ହେବେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବାପା ମାନେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବା କହିକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ହେବ କି ନାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ଟିକେ ମାରୁଛନ୍ତି ପିଟୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠେଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଟା ଆମେ ନଜର ଦେଖିବା। ଆମେ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଧନୀ ଯାକ ଏ ବିଲ ଯାକ ଆମକୁ ଦରକାର କହିବୁ ସିନା ମା ବାପା ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ 3 ଓଳି 2 ଓଳି ଖାଇଲେ ସରି କହିକି ଆଉ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ହେଲେ ତ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଟା ପାଇଁ ତୁମେ ନଜର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ କହିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।